बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो रूस के तैयारे का अफ़गानिस्तान में तबाह होना और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इमरान खान और जेलर के दरमियान जो झड़प हुई है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता रोज़ एक तैयारा गिर कर तबाह हुआ। ये तैयारा इंडिया से पाकिस्तान की हदूद से होता हुआ अफ़गानिस्तान पहुंचा था और वहां पर पहाड़ों में क्रैश कर गया। इस तैयारे के हवाले से बाज़ इतलात ये थीं कि इसमें रॉ के जो आला हुकाम सवार थे जो अफ़गानिस्तान जा रहे थे और उनका ये तैयारा अफ़गानिस्तान में तबाह हुआ। अब ये जो तबका, ये जो मुबस्सिरीन की एक राय है, इसमें इनका ये कहना है कि ये तैयारा रा का था और इसमें रा के आला हुकाम सवार थे जो अफ़गानिस्तान जा रहे थे। और अगर ये चीज़ अब बेनकाब होती है तो इससे भारत को सुबकी का सामना करना पड़ेगा और आलमी सतह पर भारत के लिए ये परेशानी का बायस होगा कि रा के आला हुकाम आखिरकार अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे थे। तो इससे जो अफ़गानिस्तान में बदअमनी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, उनके लिए पाकिस्तान को एक ठोस सबूत मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि भारत ने फौरी तौर पर रूस से रब्ता किया और रूस से इस मामले में मिन्नत समाजत की कि उन्हें इस मामले से बचाया जाए, जिस पर भारत के ही कहने पर रूस ने ये ओन कर लिया कि ये जो तैयारा तबाह हुआ है ये रूस का तैयारा है और उसमें रूसी हुकाम सवार थे। अब देखना यह है कि क्या वाकई रूस का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, और अगर ये रूस के हुकाम सवार थे तो इसमें भी ये वो लोग हैं जो खुफिया मिशन पर थे। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि रूस का आखिर क्या खुफिया मिशन था कि वो पाकिस्तानी हदूद से होते हुए अफ़गानिस्तान में पहुंचे थे, और कौन सा ऐसा सर्वे कर रहे थे कि जिसके लिए उन्हें इस खुफिया मिशन पर निकलना पड़ा। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर ये तैयारा रा का था और रा के आला हुकाम इसमें सवार थे तो फिर भारत से ये सवाल किया जाना बनता है कि आखिर वो किस मिशन पर थे। और अगर ये रूसी तैयारा था तो भी ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है कि रूस के जासूसी के आला हुकाम को आखिर क्या ज़रूरत पेश आई थी कि वो इस ख़ास इलाके में प्रवास कर रहे थे और पाकिस्तान से होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, और इसमें क्या उनका अहदाफ थे, उनका यहाँ पे टारगेट क्या था और किस मकसद के लिए वो इन इलाकों में सर्वाइव कर रहे थे। जबकि रूस का मामला यूक्रेन के साथ वहाँ चल रहा है और रूस का मामला अमेरिका के साथ है, जबकि उसमें फिर पाकिस्तान के इलाके और ये अफ़गानिस्तान का एरिया, इसमें परवाज़ भी एक सवालिया निशान है। तो इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हलके हैं, ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो इस पर काम कर रहे होंगे और इसका निचोड़ ज़रूर सामने आएगा और हक़ायक़ बेनकाब होंगे कि आखिर ये इंडिया का था या रूस का था, और फिर अगर जिसका भी था तो वो मुल्क किस मिशन पर इस इलाके में था। ये चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अजीब इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है और अवामी सतह पर जो फ़लस्तीन का है वो अवाम अभी तक हौसले में है। हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बावजूद फ़लस्तीन के अवाम अभी भी डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो अपनी सरज़मीन की आज़ादी के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसमें इसराइली और अमरीकी जारहियत इंतहा को पहुँच चुकी है और हैरत अंगेज़ तौर पर यह है कि इसराइल मुस्लिम नस्ल कुशी पर उतरा हुआ है, और इसके मद्दे मुकाबिल अगर देखा जाए तो उम्मत मुसलमान का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। तमाम मुस्लिम ममालिक 5 मुल्क निकाल कर ऐसे हैं कि जो इसराइल के सामने सजदा रेज़ हो चुके हैं, और इन 57-5 ममालिक में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे इसराइल के दर पर झुके हुए हैं। लेकिन ये समझने से कासिर हैं ये मुल्क, ये समझते हैं कि इसराइल के साथ तामुन करके या इसराइल की मुखालफत ना करके इनकी हुकूमतें बच जाएंगी, लेकिन ये गलतफहमी का शिकार हैं। इसराइल का एजेंडा मुस्लिम नस्ल कुशी है और जिस पर वो अमल पैरा है। आज फ़लस्तीन की बारी है, अगर इस पर हम खामोश रहे तो कल यही आग हमारे दर पर भी आ सकती है। और नाज़रीन, इस हवाले से
ہم بتاتے چلیں کہ بعض مبصرین نے یہ کہا ہے کہ اس میں اگلا جو ٹارگیٹ ہے، اگلا جو نمبر ہے وہ پاکستان کا ہے۔ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ ہمیں اگنور کر دے گا، امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، امریکہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہوئے ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہم ماضی کی واقعات جو ہیں، ماضی کے واقعات ان کا مطالعہ کریں تو ان سے یہی لگتا ہے کہ امریکہ نے جس حکمران کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، بعد میں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا۔ صدام حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی طرح کئی اور عرب حکمران اسی طرح امریکی عذاب کا نشانہ بن چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم امریکہ سے یہ امید لگا لیں کہ امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ اب جو فلسطین کی صورتحال ہے اس میں حماس اب بھی اسرائیل کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، اور اس میں مصر کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک اور تشویشناک ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی خواتین اور بچے رفح بارڈر پر موجود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مصر میں داخل ہونے دیا جائے۔ وہ اسرائیل کی اس بمباری سے بچنے کے لیے مصر اور مصر سے آگے دیگر ممالک میں جانا چاہتے ہیں، لیکن مصر نے اپنا رفح بارڈر بند کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں سخت سردی میں رفح بارڈر پر موجود ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مصر کی حکومت جو ہے وہ ان کو بارڈر کراس کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اب یہ لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی وہاں خواتین کے حوالے سے حماس بھی مجبور ہو گئی، اور حماس کا کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں یا اسرائیل کو سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اسرائیل رفح بارڈر پر ہماری بیٹھی ہوئی خواتین پر بمباری نہ کر دے۔ تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں اور ہم کوئی شدید رد عمل دینے سے قاصر ہیں۔ حماس کو ان خواتین کی وجہ سے مجبوراً اپنی جو جنگ بندی ہے، اپنا جو رد عمل ہے وہ روکنا پڑ رہا ہے، اور اس حوالے سے مصر کی جو حکومت ہے وہ اس میں کردار ادا کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر ہی مصر یہ بارڈر بند کر دیا ہو اسرائیل نے، اور وہ کھولنا نہیں چاہ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ خواتین نکل گئیں تو پھر حماس کو ایک نئی طاقت ملے گی، اور حماس نئے جذبے سے دوبارہ اسرائیل پر حملہ آور ہو جائے گی، اور پھر اس کے لیے اسرائیل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی ہی ایما پر لگتا ہے کہ مصر نے یہ بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اب یہ بات کی جا رہی ہے مختلف مسلم ممالک کی طرف سے بھی، اور ہمارے حکمران بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دو ریاستی حل جو ہے وہ اس کا حل ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ اگر اس کا دو ریاستی حل ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ کیسی رائے ہے، یہ کیسی تجویز ہے کہ کوئی ایک آ کر کسی کے گھر پر قبضہ کیا ہے اس نے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دو ریاستی حل ہو جائے؟ تو یہ ایک ناممکن اور غیر قابل عمل منصوبہ ہے، تجویز ہے، اس کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس دو ریاستی حل کی تجویز کو قابل عمل قرار دے کر اس کی حمایت کرتے ہیں تو کل کو انڈیا کے لیے بھی پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اسرائیل کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ انڈیا کے لیے دو ریاستی حل ہی ہے، کہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا رکھے، جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان رکھے، اور معاملہ ختم۔ تو یوں ہم کشمیر سے دستبردار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ اس طرح تو پھر پوری دنیا میں کسی کو بھی یہ موقع مل جائے گا اور جواز ان کے پاس آ جائے گا کہ کوئی بھی کسی ملک میں گھسے گا اور گھس کر ان کی زمین پر قبضہ کر لے گا، اور پھر بعد میں مطالبہ کرے گا نہیں اس کا دو ریاستی حل ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسی تجویز کو سپورٹ کر کے۔ تو اس حوالے سے بھی پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی یہ جو دو ریاستی حل کی تجویز ہے اس پر غور کرنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام اس دو ریاستی حل کی تجویز کو مسترد کر چکے ہیں، اور وہ کسی طور بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ناظرین آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان میں جو ان کی مداخلت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، کہ آئی ایم ایف ہمیں جکڑ چکا ہے، اور آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف وہ ہتھیار ہے عالمی طاقتوں کے پاس کہ جس سے یہ کسی کو بھی جھکنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت معاشی بحران کا شکار کر کے ہمیں آئی ایم ایف کے آگے ڈال دیا گیا ہے، اور پھر عالمی طاقتیں ہم سے جو مطالبہ کرتی ہیں، یہ دو ریاستی تجویز بھی انہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے جو ہماری زبانوں سے کہلوائی جا رہی ہے۔ تو آئی ایم ایف کی اس پالیسیوں سے، آئی ایم ایف کے اس جال سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں سسٹم بدلنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے
निज़ाम में IMF के एजेंट मौजूद हैं जो हमें घेर घार कर दोबारा IMF के सामने जाकर फेंक देते हैं, और वो ये कहते हैं कि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, IMF के बगैर मामला सेटल नहीं हो सकते, IMF के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, IMF हमारी ज़रूरत है, IMF हमारी मजबूरी है, हम IMF के बगैर सांस तक नहीं ले सकते। तो ये वाली जो एक लॉबी पाकिस्तान में मौजूद है, हमें इससे भी छुटकारा हासिल करना होगा और अपने सिस्टम में तब्दीली लाना होगी। इमरान खान ने भी कहा था कि मैं IMF के जाने की बजाय, IMF के पास जाने की बजाय मरने को तरजीह दूंगा, लेकिन इसी लॉबी ने इमरान खान को भी मजबूर कर दिया था कि इमरान खान भी IMF के दरवाजे पर पहुंच गए थे। तो ये वो लॉबी है हमारे मुआशी निज़ाम के अंदर बैठी हुई, वो जोंकें हैं जो हमारा खून भी चूस रही हैं और हमें IMF के आगे भी डाल रही हैं। तो इनसे भी निजात के लिए हमें अपने सिस्टम पर तवज्जो देना होगी, हमें अपने सिस्टम पर गौर करना होगा, और इस हवाले से ही हम जो है अपना मुआशी निज़ाम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पॉलिसियाँ अजीब हैं कि हमने अफ़गान बॉर्डर जो है वो बंद कर रखा है और काफ़ी दिनों से वहाँ पे तिजारत नहीं हो रही, जिसकी वजह से सब्जियाँ वहाँ बॉर्डर पर बड़ी ख़राब हो रही हैं और 68 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है हमारा, 68 करोड़ रुपए डेली इस सरहद की बंदिश से हो रहा है। हमने बग़ैर सोचे समझे ये सरहद बंद करके अपना भी नुकसान किया है और अफ़गानिस्तान का भी नुकसान किया है। तो इस हवाले से हमें किसी के कहने में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, अपने आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हमें पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला 9 मई के वाक़यात हैं और 9 मई के मुलजमान हैं कि किसी को माफ़ नहीं करना, सबको पकड़ के जेल में डाल दो, जो इमरान खान का हिमैती है उसको पकड़ लो, जो इमरान खान की टिकट पर खड़ा हो गया है उसको गिरफ्तार कर लो, किसी को जलसा करने नहीं देना, पाकिस्तान में सियासी इससे काम नहीं आने देना। तो जब ये सूरत हाल होगी तो इससे हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि मज़ीद ख़राब होंगे, और हमें इन हालात को काबू करने के लिए पाकिस्तान की बका का सोचना होगा और इसी में हमारी भी बका है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तो सबुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।